हेलो किड्स, स्वागत है हमारी नई वीडियो में किड्स। ये देखो किड्स, ये है सारे शेप और कलर्स नेम सीखेंगे किड्स। पर्पल कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर किड्स। ये पेंटागन, पिंक कलर, पेंटागन क्या है बच्चों? पिंक कलर, पेंटागन। पिंक कलर किड्स। रेड कलर, हार्ट शेप, रेड कलर, हार्ट शेप, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, काइट शेप, ब्लू कलर किड्स, क्लाउड शेप, ब्लू कलर, क्लाउड शेप, yellow color, triangle, yellow color, triangle kids, green color, ellipse, green color, ellipse. Okay kids, pentagon, pink color, heart shape, red color, kite shape, orange color, cloud shape, blue color, yellow color, triangle, green color, ellipse. हमारी वीडियो को लाइक करो किड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।